Ay, ang engot naman nun. Ay, sorry. Ay, okay lang. Nice try, baby. Ano FB mo, baby? Ilang taon ka na? Pabuhat naman, Lodi babes. Uy, salita ka naman, Loads. Kumain ka na ba, Loads? Uy, pre, tumigil ka nga dyan. La, ipatalo ko to eh. Wag. Ay, okay, baby. Siguro, napupugian ka na sa boses ko, no? Yee, gusto din ako. Yo, feeling ko. Uy, pre, patayin mo na yung turtle. Ayoko, pre. Bakit, pre? Wala namang kalaban eh. Nakakaawa, pre. Wag natin patayin, pre. Well, wala na. Sirain mo yung tori, pre. Ayoko, pre. Bakit na naman? Masamang naninira, pre. Pre, sana Candy Crush na lang laro mo, pre. Ayoko. Bakit? Kasi masisira din yung candy? Hindi. Eh ano? Kasi ikaw lang yung crush ko. Lo, anong la? Love you. Kuya, kuya. Kuya, kuya.